negde pre više od 20 godina ja sam vršio na svojim modelima koji su imali čelične kukušne leže, vršio sam merenja. I jedno od najboljih merenja bilo 11,9 puta više energije od uloga, tako da, ne znajući da je to do toga došlo, do te informacije došao Stefan Hartmann iz Berlina i na Overunity je on objavio u toj, da kažem, prvoj ligi, odnosno ono što on preporučuje, objavio na internetu i izvinuo se i napisao da li nije nas pitao za dozvolu, no ja sam dao poruku da samo može da promoviše. Znači, to su i on je napisao 12 puta više energije od uložene, 12 puta veći output. Nakon toga, 2005. godine, Fakultet tehničkih nauka vršio, znači 2005. godine može se vidjeti, takođe sa čeličnim kugličnim ležajima, da li sam ja vršio dobra merenja. Mi smo dobili samo preko 20 puta više, dobili smo duplo više outputa od inputa, a sledeće merenje koje je vršeno, naravno pod kontrolom i nadzorom inženjera Petkovića, dobili smo preko 30 puta više od uložena, što se naravno može vidjeti tamo u rubrici merenja, pa da se pogleda 2005. godina, Fakultet tehničkih nauka, koje je potpisao profesor Milovančev i Belibašić, ja sad sam zaboravio ime, moje imenja koji je to profesor. Oni su to potpisali i napisali, ta merenja su izvršena sa opremom koju smo tada imali. Naravno da smo koristili keramičke leže, rezultati bi morali biti još veći. Ako smo napravili neku grešku u merenju, pa da je ispalo da je više nego što jeste, ali naravno mogu su i poboljšanja tako da bi se pokrilo to što jeste. I tako da moja mehanička merenja su ispala da su još mnogo manja nego da nisam ništa naduvao, nego da su upravo električna merenja ispala daleko efikasnija. Sad zavisi kako ko to postavlja. Imamo krajnje skandaloznih prototipova koji sigurno ne mogu te rezultate dobiti. U merenju se mora prići i izradi prototipa se mora ići krajnje odgovorno da bi imali pravu sliku o uređaju.